Deti ni mwanansi niwanduka mja na hudunga video inu ngani mushironi wakati wema wa khair na humumbiani hukanahi na mzimadasi hini mwanansi mkomori mujuhenda na uwania wa mwita wa masiwa hini mwanansi mkomori mujushinda yaone izadhira nezilio ili rjahu usana rekebishe usana refunde iza maulu zijoka njema. Usiku wa leo hamadi na mnamjua wanansi wa Komoro. Usiku wa leo nusiku wa mashhur imana leo ngasina maha 20 de rangu rasinya mkataba wa hizi accord de Fomboni, mkataba ikao uja kozi ya he yekri separatiste hejisi wa Shanzuani 1997 sha rakabla rejawasu ya 1997 ulati moreshi lezizani ukana vanu kabla hejisi wa Shanzuani shija demande shija jiproclame indépendant yeshisi wa Shamwali en 1991 shikashi jiproclame indépendant. Donc en 1991 lakini kuja kuparihani ha mparano kuja kuparihani ha mushiliano rija ngamjua ukana rangura renge independence intia hatu yeshi armahawa nziro armahawa ya mramaindi armahawa ya bouleversement politique manahini président yahya yotsotolo ha coup d'état. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, yotsotolo ha coup d'état. Donc vuka instabilité politique armentia hatu ma président kwa ulawao wasalia ngwa bahao burubwa wasalia. Donc ija burajara rango ntsura rangi indépendance rijar wasuli en 1997 buja yekri séparatiste ya heshi wa Shanzuani shaka ladi murielewe ibanu ishatsongeza ishaka mbinga hatari wasuli ya bohindi ladi muhini mwanansi mkomori ya tahia tunde ya juwe ya nyiriki isababisha yekri separatiste inu ibanu ishatsongeza hindi ishatungiza doba mweja ishatungiza de équilibre ya himasiwa l'équité. Voilà, de équité ya himasiwa ngamjua ukana enti hatu ipangwa enti hatu kumboze ya hamazisi wazini ikao jesiwa shizima shiringwa mateka ni Mfaransa ubakishe ziraro zinu ladimu ke équilibre he zisiwa zinu soneka ishimisiwa itite au ishisiwa ishihu. Donc ye équilibre yo ija imetu en cause ngianza umjue kana bwanansi wa Komoro ukana vanu ye rangu wakati rarengo uhuru periode ya president Ahmed Abdallah mkuna mrehemu buka toujours ye ndungu ya équilibre inu mtojotoa mithali yomva wa he ze bursu zija sha wakaufanya jitihadi vuke mwana mzuani ya parse bursu mwana mgazija ya parse bursu mwana maori wajau ya parse plutôt mwana mumali wajau ya parse bursu ani kubja ikanga bumunjilio tena ngianza buli mujilio à l'extérieur sha ngianza representant ya hizi siwazo ziraro buke representant mgazija buke representant mzuani buke representant mumali umuhimu zisuranda hizo zikae lakini yo kizjaka zanziwa zia korizino sha zika respectewa verbalement en tout cas zika respectewa lakini ja makati ya bujazi burs sha wanawangazija waoche dwa parisao zibursu zino ye mwana mzuani kajaka uparisa ibursu ye mwana johame mwana mumali kajaka uparisa ibursu wajao tide mumali tide mzuani kabati akauparisa ibursu yo don je regarde juste exemple ya hizi bourses. Donc yo isababisha ukosifumu ili isababisha ukosifumu itongeza ikamingoni wajau ya he criseparatiste ino riganzara ngalikana vanu ikriseparatiste rangu aswili buhe ya wanazinkudi wa wandu wa utsaha utsambaza imasiwa. Donc ija 1997 bufeniha yekri separatiste ino buja bufeniha ishisi wa Shanzuani le 2 août washijivuru shikanzi ambakana shiroha meshisi wa armezisi wa armuwa moja wa masiwa le 3 août wafanya déclaration ya unilatéralement kana woshisi wa indépendant ikao kalmaudu ike yinsi ya Komori ngianzao mahadisi
shabo yonti nanti ani ngabo ye shesiwa sha Comore ngabo she yenti ngabo yenti ya Comore ngabo yenti ya Anjouan. Donc yo le bahanu ya haja ikri séparatistino. Le 5 août, Abdallah Ibrahim Hadja nommé président de l'île d'Anjouan, président de l'île d'Anjouan. Car le président, ça le président Comore, le président est chez soi Chanzouani, qui soit indépendant, et chez soi Chanzouani. Kija hisa yabo, cha mwali wadungu dingoni le 11 août, chez soi Chamwali, chez proclamé Wadjaou indépendant. Buka une grande crise politique à Masiwa, que ce soit dans le plan économique, le plan social, le plan politique, bien entendu, on est au cœur du plan politique. Buja Mbamandrano, Buja problème zinji, Mjariono, Arma, Buja Mufenyo débarquement, Wakatiyo en 1997, débarquement Kao, Ija Yeshoué, Buka plus de 80 personnes, plus de 80 prisonniers, Ngawahafa, Milachaka. Donc, débarquement, c'était un échec. Il y a échec. Il y a Napolokatio, président Taki, il y a Karengezamo, il y a échec, il y a Masiwa Comore. Donc, chez Siwa Chanzouani, si bien sûr, Huluka shi gagne débarquement, Keshi Jakubali, et débarquement yo keja Russie, bien sûr, il rengien vous. Buja bufenyi ha referendum de heli yo wanansi wako wanzuani wa bien sûr wajibiwa wajivure wajikelenzize mana waunukana zi haki za hima na mzuani zikaka hoendele na mnala bimu kubjaka reconnaissance yani wamweja kubjaka wamweja buka mana mgazi jambali mana mzumu mali mbali mana mzuani mbali. Donc yo nadongozi njina zinji Ija itongeza en 1998 pour kufinishiha ye constitution de l'île d'Anjouan, l'île indépendante d'Anjouan et constitution ifaniwa. À partir de là, ikao waniso finishiha mahanyisi ya utsaha wanru wake wa mweja riono kana arme débarquement hiyo bufue wanru enji riono tena wakati wa he krisi paratistino wanzuani wao hawao wakaujiwa maseparatiste wao buka kodo entre mironti na mtsamlu bufu wanru arme Siwa Chanzouani, Mriono Kana, ye ukodo ya nisa wandukaji wahanikurusiza, emana wenji wala wa dunia, mfamizi njizi tambaliana, ndungu shihina majana maili, zibiri armweshi Siwa Chanzouani, zibiri armweshi Siwa, armwe masiwa ya hatu ya Comore. Riono, bien sûr, wandukara mbao Christ séparatiste yabo yisiloga yakaya ndrimuna ndimu hilwanzuani wakahutolwa iyo surtout do ikamengoni shida ya Christ séparatiste yendrimune ndimu. Donc buja bufinishiha ye coup d'état ya président ya kawe président ya actuellement Azali Assoumani, buja kufinishiha coup d'état, buja kufinishiha omonano, wafinishiha bushini kao zi accords que signewa hula c'était un échec. Finalement ce qu'on a signewa armweshi Siwa Chamwali inurambao accord cadre. Ibanu leo na rejuzi se wananti wa Comore. Ibanu shatsongeza Randisandaba ishatsongeza yahe umbabandrano wahe masiwa Henry isha tsongeza Christ séparatiste Henry evanu rikandaba hatarjir wasuli arma les accords cadres ya zafumboni ibura haja railiwa na rakanti wa moja ra hambakana nari kina mahadisi ya hizi siwa zones heni siwa ikawozi accord cadre ze points forts ya hizi accord cadre zinu indépendant enfin liberté en tout cas yahi zisiwa ya hujigere intérieurement ili heni siwa shiji développer kawe président certes président de l'Union
yo en tout cas des projets akafanywa kao après ya hizi accord cadre ye constitution kwa jifanyishie e constitution ya jifanyishie yone saukana henisiwa ngishino uhuru enfin uhuru wa dans le sens où henisiwa ngejokana budget henisiwa ngejokana budget henisiwa ngejojiruma inamna ya ladhimu shiji developer iba ya bungaroni saukana ikajeli ye constitution yinu yakahuja yihenzi kana banu ya he tournanti inu kana he misi wange sjoruma yebe kajili eba yere ka respect ya he constitution yinu eba rijukari wasulinda izorazi enshijana atarjeuri wasuli armaliza accord de fomboni rejir ruharmiliza kordofombeoni hatana leo ibarikanda riwasulinda ba engasinda leo dans le plan économique ibarikanda dans le plan social uwananti wakauyenshije uwanazioni kawende wasomo waja wakahuka insertion ya huwa na wanu wasoma iba armo mwanduka watungure ngwa mahazini namna ngwarengo ina hazini namna je ye evolution iliyo hindri rangu jana na leo ngasina maha 20 rangu ravote rangu rasinyo mkataba wenu ya hizleza accord de fomboni iri kanda iri wasulinda engasinda leo evanu leo banu rawasuli vanu leo yeba izisiwa za hatu iba umkubwa mweja wahima siwa ya hatu nguo wanati wa Komoro iba izabira na ihindri rajola dhimu leo rizihawe imanabo jana rikana bangu rikozo rikauruha jamu rikaza garo rihosolo libanguzi rikaza garo rizie jamu rizie jao est-ce que leo imabanguzi yao yabona haukajabona est-ce que leo imana mkumuri hili yakauyenshi jana na leo ngeje ya masuale kao ladhimu rijuzise armu mpango hanyu wa hemfu mbili wa henti ni manati ngani mparoni hawinji mje mpartisipe mwabe eza kajana nezilio leo eza kiri neza tukiri eza hubadili neza hutuhubadili rihadisi wa mwija hina mriatu ira aya yu muhimu wanama wa Komoro yasiweshelezizana yileo dans le plan politique yileo malideur de l'opposition ngwa onda yeba izo hadisi jana na leo hindri et différencie lio entre emalideur za jana ze plan za hao ze projet za hao nizilo leo hindri hubu moja wa masiwa nguonda ya masuala ikao ngani paroni hao injili jere hadisi yofumbili jao midi 30 arme pajia hanyu ya henti ni mwanansi imana yo muhimu rijue ubahanu ralaya yo muhimu rijue ubahanu rilio leo iba izorifanyao leo maulunga rujua sulinda yodi masuala ikao ngani paroni fumbili jao mje rihadisi wa mojano mpango hanyu wa henti ni mwanansi na mingani mbushuru ni wakati wa wema wa khair mkwa wa mojana shipenda toibati salam.